पंचम जमात की तालिब इल्म हादिया तस्कीन को इस शेर के साथ कि वो आए और नाते पाक का नजराना पेश करे। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लूह व कलम न होता। ये महफिल कुन फुकाना होती जो वो इमाम उमम न होता, ये महफिल कुन फुकाना होती जो वो इमाम उमम न होता। जमीन न होती, फलक न होता, अर्ब न होता, अजम न होता। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा। न मिलती है कहीं वल्लैल जैसी जुल्फ दुनिया में, न मिलती है कहीं वल्लैल जैसी जुल्फ दुनिया में। न पाया है कोई चेहरा जहाने वजुहा जैसा, न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा। मुहम्मद है वही अहमद वही हामिद वही महमूद, मुहम्मद है वही अहमद वही हामिद वही महमूद। भला कोई कहाँ देखे हबीबे किबरिया जैसा, न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा। नजीउल्लाह सफीउल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह सफीउल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह। नहीं वल्लाह दुनिया में कोई खैरुल वरा जैसा, न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा। शबे मेराज में जिसने नबियों की इमामत की, शबे मेराज में जिसने नबियों की इमामत की, न देखा है किसी ने भी दुलारे मुक्तदा जैसा, न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा। वही कातिम वही कामिल वही सादिक अमी लोगों, वही कातिम वही कामिल वही सादिक अमी लोगों। क़यामत तक नहीं आना कोई उस रहनुमा जैसा, न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा, जहां में मुस्तफा जैसा, जहां में मुस्तफा जैसा। उर्दू तकरीर सुनाएं। क्लास सदर बुदारी साहब अजीज साथीदार और मेरे जवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आरिफ कुरैशी है, मैं अव्वल जमात का तालिब इल्म। आज हम यहाँ 26 जनवरी या आदि पढ़ाने के लिए जमा हुए हैं।
आप सबको यौम जमहूरियत बहुत बहुत मुबारक। यौम जमहूरियत हिंदुस्तान का क़ौमी त्योहार है। हर साल इस दिन हिंदुस्तानी पत्थर लहराए जाते हैं। मैं इस तकरीर को शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। सारे रियासत का हिंदू सितारा, सारे रियासत का हिंदू सितारा, बुलबुल की गुल सितारा। मैं इनको दावत देती हूँ कि वो आए इंग्लिश स्पीच पढ़े। ना समझना ये आसान मिला है, ना समझना ये आसान मिला है, देके हजारों जान मिला है। खाक में पहले लहू मिला था, खाक में पहले लहू मिला था, तब जाके हिंदुस्तान मिला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected principal, teachers and my dear friends, good morning to everyone. Today we are gathered here to celebrate the 77th Republic Day of our nation. This day is of great pride and honor for every Indian. On January 26, 1950, our country constitution came into effect. Our constitution came into effect. Our country constitution is the backbone of our country. As we celebrate today, let's remember the great freedom fighters and leaders like Maulana Abul Kalam Azad, Ashfaqullah Khan, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and Dr. B.R. Ambedkar, whose sacrifice and vision made this day possible. Dear friends, let's take our place today to be responsible citizens and contribute the our nation growth. Thank you, Jai Hind. क्लास के इकरा फिरदौस को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाए। सदर मुदर्रिस साहब, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। मदहोश नहीं बेदार है हम, मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पर तैयार है हम, समझे न कोई गाफिल हमको वतन के पहरेदार है। आज का दिन हमारे मुल्क भारत के लिए एक अजीम और यादगार दिन है। 26 जनवरी का दिन हर साल यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमारे मुल्क में खास अहमियत रखता है क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारा आइन नाफिज हुआ। यौम जमहूरिया हमें इन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारे मुल्क को आज़ाद कराया और हमें एक बेहतरीन मुस्तकबिल दिया। आज हमें यह करना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करें और अपने वतन से मोहब्बत करें ताकि हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क बन सके। 7th क्लास के शीदा फलक को दावत देती हूँ कि वो आए इंग्लिश स्पीच सुनाए। Respected headmaster, teachers and dear friends, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are celebrating India's 77th Republic Day. This day is a golden chapter in our history. To understand its importance, we must remember some key dates. August 15, 1947, India gained independence, but we did not have our own laws at that time. August 29, 1947, our drafting committee was formed under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar to write our constitution. November 26, 1949. After 2 years, 11 months and 18 days of hard work, the constitution was officially implemented. India became a sovereign democratic republic. We chose January 26 specifically because on this same day in 1930, today as we hoist our national flag, let us promise to follow the rules of our constitution and serve our country with honesty. Jai Hind. ज़ैनब को दावत देती हूँ कि वो आए तेलुगु स्पीच पढ़े। अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है, अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए ले जाना है। ఉపాధ్యులకు మరియు గురువులకు నాతోటి విద్యార్థులకు పెద్దలకు అందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ముందుగా మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము. స్వతంత్రం లభించిన అనంతరం మన పెద్దలు దేశాన్ని నడిపించడానికి ఒక మార్గం కావాలని ఆలోచించి మన రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో ఎన్నో దేశాల రాజ్యాంగాలను చదివి ఒక అద్భుతమైన
రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేశారు. ఈ రాజ్యాంగం వల్లనే మనకు స్వచ్ఛగా జీవించడానికి హక్కులు లభించాయి. జై హింద్. उर्दू तकरीर सुनाएं. जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज सामाईन, प्यारा सा तज़ावुर मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरी जानिब से यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। यौम जमहूरिया हमें याद दिलाता है कि हम एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा आइन दिया जो हर इंसान को इज्जत और आज़ादी देता है। आइए हम इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करें और अपने मुल्क को एक मिसाली मुल्क बनाएं। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ मुकम्मल करती हूँ। जो बाबा साहब ने दिया वो दस्तूर है, जो बाबा साहब ने दिया वो दस्तूर है। जमहूरियत का हर लफ्ज़ अजीम शऊर है। तयम्मुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Respected headmaster, teachers and my dear friends, good morning everyone. Today I want to talk about honesty. Honesty means telling the truth and being fair. It is the most important quality of a good person. As we all know, honesty is the best policy. An honest person is trusted and respected by everyone. Even if we make a mistake, we should have the courage to tell the truth. Lies might give a small benefit for a short time, but honesty gives us peace of mind and a good reputation forever. So let us all promise to be honest in our school and to man with our friends. Thank you, Jai Hind. हाय तराना सुनाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। जश्न जमहूरियत से मनाएंगे हम, गीत आजाद के गुनगुनाएंगे हम। जश्न जमहूरियत से मनाएंगे हम, गीत आजाद के गुनगुनाएंगे हम। सारे आलम पे पहचान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। हम फिदा है वतन पर दिलों जान से, मर मिटेंगे वतन पर बड़ी शान से। हम फिदा है वतन पर दिलों जान से, मर मिटेंगे वतन पर बड़ी शान से। हमसे पुरज़ब ये मैदान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। जिंदगी नाम कर दी वतन के लिए, है हमारा सभी कुछ वतन के लिए। जिंदगी नाम कर दी वतन के लिए, है हमारा सभी कुछ वतन के लिए। सब आदों देख हैरान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का बंधन न तोड़ेंगे हम, रंजो गम में भी संगत न छोड़ेंगे हम। हिंदू मुस्लिम का बंधन न तोड़ेंगे हम,
रंज गम में भी संगत न छोड़ेंगे हम, एक दूसरे की हम जान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे, आज आने न देंगे वतन पर कभी, बिजली आन हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे आन हो जाएंगे, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान हो जाएंगे, हम फिदा तुझ पे हर आन हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। आयशा सिद्दीक़ा को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाएं। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज असातिज़ा और मेरे हमजमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं आपको वतन की खिदमत के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ, गौर से सुनिए। वतन की खिदमत है ईमानदार शहरी बनना, इल्म हासिल करना, नफरत मिटाना, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना और सबसे बढ़कर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जीना। आइए आज ये अहद करें कि हम ना सिर्फ आज़ादी मनाएंगे बल्कि इसकी हिफाजत भी करेंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, हम वफा निभाएंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, हम वफा निभाएंगे। जो लहू बहा है शहीदों का, इसको रायगा न जाने देंगे। आओ मिलजुल कर चलो पहले यही काम करें, आओ मिलजुल कर चलो पहले यही काम करें, सब इखलास और मोहब्बत के साथ चलन आम करें। इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको करना होगा। अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है, अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। के आखिब रोहान को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाएं। ये सिखाता है कि हम सब बराबर हैं, हमें इंसाफ के साथ जीना चाहिए और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, खतर भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। सदफ को दावत देती हूँ कि वो आए और हम तो पढ़े। ना पूछो जमी की कीमत शहीदों के लहू से, ना पूछो जमी की कीमत शहीदों के लहू से, ये आज़ादी मिली है बड़ी मुश्किलों से। कैसा अच्छा तू है अल्लाह, तूने दिए अम्मा अच्छी, अच्छे अब्बा अच्छे भाई, कैसा अच्छा तू है अल्लाह, तूने हमको दिए आंखें दुनिया भर को जिनसे देख, कैसा अच्छा तू है अल्लाह, हाथ दिए है काम करे हम, पाँव दिए है खूब फिरे हम, कैसा अच्छा तू है अल्लाह, दिए किताबें पढ़ने जा, पढ़ कर घर को खुश खुश है। खुदा भी कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाएं। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को 26 जनवरी यौम जमहूरिया बहुत मुबारक हो। आज हम यौम जमहूरिया के मुबारक मौके को मनाने के लिए जमा हुए हैं। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मज़हब व मिल्लत आज़ादी के परचम को बुलंद किया। जमहूरियत का मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के जरिए चलाई जाने वाली हुकूमत है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी हुकूमत में हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता है और हुकूमत गैर जानिबदार होती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इस मुल्क के शहरी होने के नाते इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करती हूँ। इस चमन के लिए बागपन के लिए, इस चमन के लिए बागपन के लिए, जानो तन सब फिदा है वतन के लिए। जय हिंद। वो आए अंग्रेजी तकरीर पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning everyone. My name is Alisha Bra.
am Pratap. I am Mr. Bean. I am taking first class. We are celebrating Republic Day. I wish you all a happy Republic Day. It is a national festival of India Day. Khuda Hafiz. शीमा अनम को दावत देती हूँ कि वो आए तेलुगु स्पीच सुनाए। ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खल्श है निकालो इसे, न तेरा न मेरा इसका न उसका, न तेरा न मेरा इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు మరియు గురువులకు నాతోటి విద్యార్థులకు పెద్దలకు అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ముందుగా మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన దేశాన్ని 15 ఆగస్టు 1947వ సంవత్సరం నాడు స్వతంత్రం లభించింది. స్వతంత్రం కోసం ఎందరో మహాత్ములు తమ ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. స్వతంత్రం లభించిన అనంతరం మన పెద్దలు దేశాన్ని నడిపించడానికి ఒక మార్గం కావాలని ఆలోచించి మన రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో ఎన్నో దేశాల రాజ్యాంగాలను చదివి ఒక అద్భుతమైన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేశారు. అది 26వ జనవరి 1950 నాటి నుండి అమలుకి వచ్చింది. ఆ నాటి నుండి మనం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26వ గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఘనంగా జరుపుకుంటాం. జై హింద్. क्लास के जुनैना महरीन को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तहरीर सुनाए। सदा मुदरिस साहब, जिला सदर साहब, मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यौम जमहूरियत मुबारक। आइए आज इस प्रोग्राम से मैं आपके सामने उस्ताद की हिम्मत पर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहती हूँ। किसी भी तालिब इल्म की पूरी जिंदगी को बुलंदी देने और इसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए और इसे बुलंद मुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा देने और इसे समाज में बाकमाल फर्द के तौर पर पेश करने में सिर्फ और सिर्फ उस्ताद का ही कमाल है। इसकी मेहनत और इसकी जद्दोजहद और इसकी सख्ती, इसकी शफाकत ही होती है। कहा जाता है उस्ताद का मर्तबा वालिदैन के बराबर था। वालिदैन अपने बच्चों को मेहनत व मुशक्कत से बड़ा करते हैं, इसके ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और ख्वाब देखते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में बुलंद मुकाम हासिल करे, इससे मुस्तक़बिल में किसी किस्म की परेशानी ना आए और वो सुकून से ज़िंदगी गुजारे। उस्ताद इन वालिदैन के दुआओं का समर का जरिया होता है जो एक फ़र्द को बुलंद मुकाम और समाज में इज़्ज़त और ज़िंदगी के सुकून को पाने का नया से सिखाता है। उस्ताद वो जो तुझे पस्ती से बाला कर दे, उस्ताद वो जो तुझे पस्ती से बाला कर दे, ये वो शमाए जो घर घर उजाला कर दे। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस्ताद का अदब करें और उसका एहतराम करें और इसके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। जय हिंद। आज बसरा फिरदौस को दावत देती हूँ कि वो आए तराना पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदूसिता 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 हिंदूसिता। हम हैं मिसाली नौजवान मज़े मत हिंदूसिता, हम बखाले हिंदूसिता, हम हैं मोहब्बत के निशान। गुजरात से बंगाल तक, शिमला से नैनीताल तक, अलवादियाँ कश्मीर की अपने लिए जन्नत निशान। हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदूसिता, हम फ़ख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। सहरा बयाबा और चमन, गोदावरी गंगो जमन, साबरमती तुंगा नदी है ज़ीनत हिंदूसिता। है मिसाली नौजवान मज़मत हिंदूसिता, हम फ़ख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। मैदान में हमको देख कर दुश्मन झुकाता है नज़र, जमकर खड़े बेक़तल सरहद पे अपने नौजवान। हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदूसिता, हम फ़ख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। मुस्लिम भी है हिंदू भी है, यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है, ये प्याली ये दिल बस्तगी सदियों से कायम है यहाँ। हम हैं मिसाली नौजवान अज़मत हिंदूसिता,
ستام فخر ہندوستان ہے محبت کے نشان. کیا چیز ہے رنگ و نسب بھارت کی شہری حسب دستور ہی اس ملک کا سب کے لیے ہے صاحبہ. ہم ہیں مثالی نوجوان عظمت ہندوستان فخر ہندوستان ہم ہیں محبت کے نشان. کوہ ہمالیہ کی قسم آگے بڑھاؤ اب قدم مل کر رہے ہم تم مگر لکھے نہیں ایک داستان. میں مثالی نوجوان عظمت ہندوستان فخر ہندوستان ہم ہیں محبت کے نشان. علموں پہ بھی خبروں پہ بھی لہجوں پہ بھی نغموں پہ بھی اوروں پہ بھی اپنوں پہ بھی ہے مہرباں اردو زبان. میں مثالی نوجوان عظمت ہندوستان فخر ہندوستان ہے محبت کے نشان. سالک کے نغموں کا فسون دل پر بھی خوشحالی ہے یوں. اہل غلط اہل جنوں اب مست ہے اہل جہاں. ہے مثالی نوجوان عظمت ہندوستان فخر ہندوستان ہم ہیں محبت کے نشان. میں محبت کے نشان. آیات کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے انگریزی تقریر سنائیں. کیسا اچھا تو ہے تو نے دی ہے اماں. اس کے بعد میں سیکنڈ کلاس کے حاویہ فردوس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر سنائیں. وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے. وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے. ہم اس زمین کو ایک دن آسماں بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاویہ فردوس ہے. میں دوم کلاس کی طالب علم ہوں. جناب ماسٹر صاحب اور مہمان خصوصیت اور میرے تمام ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم جمہوریہ پر تقریر کرنے پر اعزاز سمجھتی ہوں. یوم جمہوریہ جو ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں. اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے ہر سال ہمارے اسکول میں کئی طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور کھیل اور ترنگا لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دن کی اہمیت کو تقریر اور رہنماؤں کی قربانیوں کو یاد کر کے کی جاتی ہے. کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے انگریزی تقریر سنائیں. Principal, chief guests, parents, lovely teachers and my dear friend, good morning all of you. Today I would like to share some valuable thoughts about Republic Day. On this day our leader gave us a wonderful book of Constitution. This book has a 448 article according to Article 25. Every citizen has right to choose any religion and everyone can follow and invite to religion, and Article number 14 talks about equality. That means everyone who has different faiths and castes are equal. Now it is our duty to spread love and brotherhood and live with peace and harmony. Jai Hind. اس کے ارفع صدف خانم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر پڑھے. مدرس صاحب، عزیز اساتذہ اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، مہمان خصوصی تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع نہایت ہی اہم اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اس کی اہمیت پر امیر و غریب کے پاس اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ ہے. جی ہاں، میرا موضوع ہے وقت. وقت صرف ہم ہاتھ کی گھڑی یا دیواروں کی گھڑی دیکھ کر بتلانے والا ہی نہیں ہوتا ہے. وقت وہ ہے جس کے سامنے سوائے خدا کے ہر ایک کو شکست کا سامنا ہوتا ہے. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا پھر کوئی سائنسدان ہو یا پھر کوئی ایک عام فرد. سب اس کے گزرنے سے افسوس اور کاش جیسے الفاظ استعمال پرہیز نہیں کر سکتے. اور وقت ایک انمول موتی ہے جس کی قیمت لامحدود ہے، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اس انمول موتی کا صحیح استعمال سیکھ لیتا ہے. جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا.
جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے اور اسے مستقبل میں بلند مقام عطا کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے وقت جیسے انمول موتی کی قدر کرے اور کامیابی کو ہمارے لیے لازمی کر لے. وقت ہی لاتا ہے زندگی میں انقلاب, وقت ہی لاتا ہے زندگی میں انقلاب, وقت ہی بدل لیتا ہے چہروں کے نقاب, وقت ہی بدل لیتا ہے چہروں کے نقاب. جے ہند. دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر سنائیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رمائزہ ہے, میں دوم جماعت کی طالب علم ہوں. 26 جنوری کو جمہوری حکومت قائم ہوئی. 26 جنوری عید اصل ملک آئین کا دن ہے. 26 جنوری کو دستور کا آغاز ہو. 26 جنوری کو نیا قانون تیار ہوئے. 26 جنوری جمہوریہ ہندوستان کا قومی تہوار ہے. ہر سال اس دن ہندوستانی پرچم لہرایا جاتا ہے. اس دن ملک میں سرکاری چھٹی دی جاتی ہے. 26 جنوری کو درحقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے. جے ہند. خدا حافظ. کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر پڑھے. میری صاحب علی اساتذہ اور میرے ہم جماعت ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سبھی کو یوم جمہوریہ مبارک ہو. آج کا میرا عنوان ہے ماں باپ کا ادب. دنیا میں سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک والدین کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالو مال کیا ہے. اس کی نعمتوں کا کوئی مول نہیں. ان نعمتوں میں اللہ ہم پر سب سے بڑی مہربانی اس کی رحمت کی ایک نشانی والدین کا دینا ہے. والدین ہمیں دنیا کی وہ تمام خوشیوں سے مالو مال کرتے ہیں جس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. لہذا ہم سب والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے, صرف ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم ناخوش, ان کے قدموں کے نیچے جنت جائیں. 4th کلاس کے انم ماریو کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے انگریزی تقریر سنائیں. Well, teachers and all my dear friends, good morning and happy Republic Day to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Anamaya. I am from class 4th. I feel very happy to have this opportunity to speak in front of you on this special day. Today we gathered here to celebrate Republic Day, a momentous occasion in our nation's history. On 26 January 1915, India became a republic. Adopting its own constitution, this day symbolizes our freedom, unity and commitment, democratic values. As students, it is our duty to study well and become responsible citizens. Thank you, Jai Hind. اس کے بعد 2nd کلاس کے سبحان قریشی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے انگریزی تقریر سنائیں. Good morning, everyone. My name is Subhan Qureshi. I am studying 2nd class. Respected headmaster, teachers, and all your friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is 26 January. It is Republic Day of India. We love our country. We respect our teachers and parents. We promise to be good children and make our country proud. Thank you, Jai. عرشیہ تنظیم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر سنائیں. علی جناب صدر المدرس صاحب, علی اساتذہ اور میرے ہم جماعت ساتھیوں, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو 77ویں یوم جمہوریہ مبارک. معزز سامعین, غور سے سماعت فرمائیے. آج میں میرا موضوع نہایت ہی اہم اور زندگی گزارنے اور بلند مقام حاصل کرنے کا ایک بے مثال ہنر ہے. میرا موضوع تعلیم ہے. اس جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں ہم سب اس جدید قیام کے ہمراہ چلنے اور بہترین آرام دہ دینے اور ترقی یافتہ زندگی گزارنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے تعلیم حاصل کرنا. کیونکہ آج کے دور میں ہم طب کے میدان میں ہو, تعمیری میدان میں ہو, ثقافت کے میدان میں ہو, لسانی یا ادب کے میدان میں ہو, ٹیکنالوجی یا سائنس کی جدید ترقی کے میدان میں ہو, زندگی میں اعلیٰ اور بلند مقام حاصل کرنے کے میدان میں ہو, صرف اور صرف ہم کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, ملک کی ترقی کرنے کے لیے تعلیم جیسے ہنر کو ہمارے لیے لازمی سمجھے, تبھی ہم کامیاب ہوں گے, زندگی گزارنے کے حامل ہوں گے. نور تعلیم سے ہے مشرق و مغرب میں اجالا, نور تعلیم سے ہے مشرق و مغرب میں اجالا, جس نے پایا اس دنیا میں بڑا مرتبہ پایا. جے ہند.
संगे मरमर की तारीफ ना किया करो मुझसे, संगे मरमर की तारीफ ना किया करो मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम पैगंबर लिख दूं, इनके ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, इनके ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर नाम मोहम्मद लिख दूं। आली जनाब सैयद मुदई साहब, अजीज साथीदार और जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सब यहाँ 33वीं यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं इस मौके पर हमारे दस्तूर के नाफिज होने की चंद अहम तवाज़ीह का जिक्र करना चाहती हूँ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। आज़ाद के बाद मुल्क को चलाने के लिए एक कानून दस्तूर की जरूरत थी। इसके लिए 1947 को आईन साजी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके सदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दस्तूर 2 साल 11 माह और 28 के बाद 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ। फिर इसे मंजूर किया गया। इसे यौम दस्तूर भी कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को एंड पर अरकान के दस्तखत हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी भारत का नाफिज हुआ और हमारा मुल्क जमहूरी रिपब्लिक हुआ। इसलिए हमारे साथ 26 जनवरी को यौम जमहूरियत के तौर पर मनाते हैं। कि शेख रोशन भी को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर पढ़े। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी को मेरी जानिब से 26 जनवरी यौम जमहूरिया मुबारक हो। यौम जमहूरिया दरअसल हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है। ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे मुल्क के लिए बाइस फख्र का दिन है। यौम जमहूरिया हिंदुस्तान में 1950 से मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत का ऐन नाफिज हो। इस दिन पूरे हिंदुस्तान में सरकारी छुट्टी दी जाती है। इस दिन हिंदुस्तानी परचम लहराया जाता है। इस 26 जनवरी दरअसल ख्वाबों की ताबीर का दिन है। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएं। उर्दू तकरीर सुनाएं। सदर मुदई साहब, अजीज असातिज़ा और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मैं आज आपके सामने तालीम से भरी चंद अक़वाल पेश करना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तालीम बेहतरीन विरासत है और अदब सबसे बड़ी दौलत है। अरसू के मुताबिक तालीम की जड़ कड़वी होती है मगर इसका फल मीठा होता है। दिल मंडला के मुताबिक तालीम वो ताकतवर तरीन हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माथा लता ने कहा, जोशीर ने कहा, तालीम की हकीकत इसका मकसद इंसान के ज़हन को रोशन करता है और इसके किरदार को बुलंद करता है। बेंजामिन हाफिज ने कहा, तालीम की हकीकत इसका मकसद इंसान के ज़हन को रोशन करता है और इसके किरदार को बुलंद करता है। इल्म एक नूर है, जहानत के अंधेरे को खत्म कर देता है। अदब का पहला मर्तबा बगैर अदब के मालूमात का ढेर है। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, और फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। खुदा हाफ़िज़। देती हूँ कि वो आए और अंग्रेजी तकरीर पढ़े। Respected headmaster, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I would like to share a few words on the etiquettes of conversation. Our words have the power to win hearts, break them. Therefore, knowing how to talk is the most important skill in life. Here are the 4 golden rules in conversation. Think before you speak, always mind your words. A famous proverb says, a slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you may never get over. Be a good listener. To be a good speaker, you must first good listener. Don't interrupt others while they are talking. Speak softly and kindly. Use a point tone even if you disagree with someone. Remain respectful, harsh words. Avoid backbiting, harsh words.
Our God within us has promised to use our tongues because truth and kindly. Thank you. 6th क्लास के अफीफा सिद्दीक़ा को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाए। आज़ादी की रोशनी दिल में जगाएंगे, आज़ादी की रोशनी दिल में जगाएंगे, अपने वतन के खातिर जान में लुटाएंगे। आली जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज असातिज़ा, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे हमजमात साथियों, सबका सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस खुशी के मौके पर मैं हमारे असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आप सबके सामने चंद कलिमात को इज़हार करने का मौका दिया है। आइए दोस्तों, आज का मेरा मौजू है ईमानदारी। क्या आप जानते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन अमानतदार कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। हालांकि मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे, लेकिन आपकी अमानतदारी पर इन्हें पूरा भरोसा था। वो अपनी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। हिजरत के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से तमाम लोगों की अमानतें वापस कर दी थी। ये थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इनके उम्मती हैं, हमारे अंदर भी अमानतदारी होनी चाहिए। हम किसके हक को छीनने वाले ना बने, हम हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाले बने, तब ही हम दुनिया व आखिरत में एक कामयाब शख्स के तौर पर निखरेंगे। वो इमाम सब अंबिया हो गए, वो इमाम सब अंबिया हो गए, हम पुकारे गए बस इन्हीं के नाम से। इनकी रफ़ूअत का आलम खुदा जाने, इनकी रफ़ूअत का आलम खुदा जाने, बस हम जीते हैं इन्हीं के कराम से। खुदा हाफिज़। अंग्रेजी तकरीर सुनाएं। और हम यौम जमहूरियत मनाने यौम जमहूरियत शामिल है। ये तमाम हिंदुस्तान के लिए बहुत खास दिन है। जय हिंद। सुनाएं। मेरा नाम अनायसर है, दुआम क्लास की तालीम होगी। मिलेंगे मंजिल मकसूद का मेहमान रखते हैं, मिलेंगे देती हूँ कि वो आए अंग्रेजी तकरीर पढ़े। And my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am speaking on the education of Islam. In Islam, seeking knowledge is not just a right, it is a sacred duty. Our religion began with the word Iqra, which means read. This shows that learning is a very fast step toward a successful life and a strong faith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is obligatory for every Muslim. Islam does not distinguish between religion and worldly education. Whether we study science, math, or the Quran, we are fulfilling a duty that helps understand God's word. Education gives us light. It takes out of the darkness of ignorance and teaches how to be kind, honest, and helpful to others. To conclude, if we want to succeed in this life and the hereafter, we must prioritize our studies. Let us strive to be lifelong learners. Thank you. उर्दू तकरीर सुनाएं। खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पर सदा आएगी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबोए वफा आएगी। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, अजीज असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको 26 जनवरी यौम जमहूरियत बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम यहाँ 26 जनवरी के खास मौके पर जमा हुए हैं। ये दिन हमारे दिलों के लिए फख्र बाइस है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरिया बना। 26 जनवरी 1950 को हमारा आईन नाफिज हुआ, जो हमें हमारे हकूक़, फ़राइज़ और आज़ादी की ज़मानत देता है। जब हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं तो हमें याद आता है कि आज़ादी का ये सफ़र कितना मुश्किल था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था आज हमारी हकीकत है। हमें मुल्क का हक अदा करना चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें और इसकी हिफाजत करें और इसे मज़ीद मजबूत बनाएं।
नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में कलशे निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। जय हिंद। साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सभी को यौम जमहूरिया की 77वीं तकरीब मुबारकबाद देती हूँ। आज मेरा मौज़ूअ है कि उर्दू ज़ुबान। मेरी ज़ुबान उर्दू है जो कि मादरी ज़ुबान है। मादरी ज़ुबान यानी ख़ानदान के अफराद और माँ की गोद से सीखी जाने वाली ज़ुबान को मादरी ज़ुबान कहते हैं। मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है जो तमाम ज़ुबानों से अलग पहचान रखती है। इस ज़ुबान में मौलाना आज़ाद की तालीमी काबिलियत छुपी हुई है। इसमें अल्लामा इक़बाल और ख्वाब जैसे बुलंद शायरी के कलाम पहचान होती है। इस ज़ुबान में इस्लाम की तमाम वो अरकान ज़िंदगी बुलंद शायरी के तरीक़े हमारे ईमान ने कल्ब बना किया है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है हमारी उर्दू ज़ुबान को हम तरक़ीद और इसी से तालीम हासिल करें और उसी के तरक्की के रास्ते महमूद करें। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीब को एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल देती है, सलीक़े से हवाओं में जो खुशियाँ घोल देती है, भी कुछ लोग बागी है जो उर्दू बोल देते हैं। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू का बहाना से सलीक़ा सीखा। खुदा तज़ीन को दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर सुनाएं। अखलाक पर चंद अक़वाल पेश करना चाहती हूँ। जब अक्ल बढ़ जाती है तो कलाम कम हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। अगर इंसान के अखलाक उसकी खूबसूरती है जिसके बगैर वो महज एक ढांचा है। बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। दरख्त जब फलों से भर जाता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती है, बिल्कुल उसी तरह बाअखलाक इंसान में आजिज़ी बढ़ जाती है। अखलाक का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहे, बल्कि ऐसा अखलाक ये है कि आप बुरे लोगों के साथ कैसा सलूक करते हो। अपने अखलाक को ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद अच्छाई को याद करें और तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मोहब्बत को तरसे। जय हिंद। तौरा तबस्सुम को दावत देती हूँ कि वो आए तेलुगु स्पीच पढ़े। గౌరవయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఇక్కడి వచ్చేసిన అతిథులకు మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులకు అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ముందుగా మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు తౌరా తబస్సుమ్. ఈరోజు మనం 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము. మన భారతదేశ ప్రజలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన మరియు గర్వించదగ్గ రోజు. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ జరుపుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే 1947 ఆగస్టు 15న మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ మన దేశానికి సొంత రాజ్యాంగం లేదు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి అధ్యక్షతన ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల సమయం పట్టింది. జై హింద్. इंग्लिश स्पीच पढ़े। रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Respected principal, chief guest, lovely teachers and my dear friends, good morning to one and all. Today I would like to share some valuable information with you. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Dr. Rajendra Prasad was the first President of India. Maulana Abul Kalam Azad was the first Education Minister of India. Sukumar Sen was the first Chief Education Commissioner of India. Sardar Vallabhbhai Patel was the first Home Minister of India. Thank you. जय हिंद. दावत देती हूँ कि वो आए उर्दू तकरीर पढ़े। और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सबसे पहले आप सबको यौम जमहूरिया की 77वीं सालगिरह मुबारक। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।
آزادی کے لیے ہمارے رہنماؤں نے کئی قربانیاں دی. آزادی کے لیے جیل کی سختی اور جانوں و مال کی قربانیوں کو برداشت کیا تب ہمارا ملک آزاد ہوا. آزادی کے بعد جہاں پر کئی زبانیں بولنے والے, کئی مذاہب کے ماننے والے اور مختلف تہذیب کے لوگ ہمارے ملک میں زندگی بسر کرتے ہیں, ان سب کی زبانوں, ان کے مذاہب, ان کے تہواروں, ان کی تہذیبوں کا احترام کرتے ہوئے اور پرسکون امن و اتحاد سے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا قانون دستور کی ضرورت تھی. لہذا ہمارے رہنماؤں نے مل کر 26 جنوری 1950 کو دستور کا نافذہ کیا, جس میں یہاں رہنے والے ہر فرد کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے حقوق ذمہ داریوں کا خاص خیال رکھے گا, تاکہ ہمارے ملک میں امن سکون, ملک کی ترقی, ملک کا ہر فرد, ہر قوم مل کر ساتھ دے. اتنا کہتے اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتی ہوں. وطن کی ریت مجھے ایڑیوں سے رگڑنے دے, وطن کی ریت مجھے ایڑیوں سے رگڑنے دے, مجھے یقین و چشمہ یہیں سے نکلے گا. خدا حافظ. ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور ہم پڑھے. اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا, اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا, روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا. لہو دے کر کی ہے جس کی حفاظت ہم نے, لہو دے کر کی ہے جس کی حفاظت ہم نے, ایسے ترنگے کو دل میں بسائے رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خدا سن ہماری دعا, نیک رستہ دکھا اور اس پر چلا, سچا ہم کو بنا, اچھا ہم کو بنا, نیک ہم کو بنا, ایک ہم کو بنا, خوب لکھے پڑھے, سب سے مل کر رہے, مسکراتے رہے, کام اچھے کرے. خدا حافظ. کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے قیمتی الفاظوں سے یوم جمہوریہ کے تعلق سے کہہ کر ہمیں مستفیض کریں. کتنی محنتوں سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محنتوں سے پہلا سبق پڑھایا, میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب صدر مدرس صاحب, اولیاء طلباء, عزیز اساتذہ, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. آج ہی کے دن ہمارا آئین دستور نافذ ہوا تھا. دستور میں جملہ 448 آرٹیکلس ہے. آرٹیکلس کو کیا بولیں گے ہم انگلش میں, اردو میں دفعہ بولیں گے. اس میں ہم کو جو یاد رکھنے کی جو دفعات ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. سب سے پہلے دفعہ 1 سے لے کے 5 تک, ہندوستان کے آئین میں دفعہ 1 سے لے کے 5 تک ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے بارے میں ہے. یعنی ہمارے ہندوستان میں جتنی ریاستیں ہیں, اور ریاستیں کتنی ریاستیں ہیں, اور یوٹیز مرکزی زیر انتظام علاقے ہیں. ایک دفعہ آرٹیکل 1 سے لے کے 5 تک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پھر دفعہ 6 سے لے کے 11 تک سٹیزن شپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. سٹیزن شپ بولتے ہم اردو میں اسے شہریت کہتے ہیں, شہریت. ٹھیک ہے, تو دفعہ 6 سے لے کے 11 تک اس میں سٹیزن شپ کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور دفعہ, اب سب سے جو اہم ہے ہم کو جو یاد رکھنے کی جو دفعات ہے وہ 12 سے لے کے 35 تک ہے. دفعہ 12 سے لے کے 35 تک جو دفعات ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بنیادی حقوق. انگلش میں بولے تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہماری. یہ اتنے اہم ہے فنڈامنٹل رائٹس. یہ اگر ہم کو اگر کچھ تکلیف ہو رہی, اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, یہ 12 سے لے کے 35 تک بنیادی حقوق کو یاد کرنا ہے. بنیادی حقوق ہے کیا, یہ کیوں اہم ہے؟ اگر ہم کو یہاں سے انصاف نہیں مل رہا, دفعہ 12 سے لے کے 35 تک جو بنیادی حقوق کو انصاف نہیں مل رہا, تو ہم بغیر پولیس اسٹیشن گئے, بغیر کسی سیاستدان کے پاس گئے کہ ڈائریکٹ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے ہم چیلنج کر سکتے ہیں. یہ بنیادی حق ہے ہمارا. ہم ڈائریکٹ اگر کورٹ میں اگر چیلنج کریں گے تو ہمارا حق وہ حاصل ہوتا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے بنیادی حقوق کیا ہے یاد کریں گے اس کو. ٹھیک ہے,
ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। स्कूल के जनाब सदर मुदर्रिस शेख मुसद्दक सर को इस शेर के साथ दावत सुखन देती हूँ कि वो आए और इस पुरवकार जलसे को अपने कीमती अल्फाजों से पुरनूर करे। जिंदगी के मुश्किल रास्तों में आपने हमें संभाला, जिंदगी के मुश्किल रास्तों में आपने हमें संभाला, इल्म की शमा जलाकर आपने रास्ता दिखाया। उस्ताद का एहतराम दिल से करते हैं हम, उस्ताद का एहतराम दिल से करते हैं हम, आपकी मेहनत का शुक्रिया अदा करते हैं हम। फर्श की खाक को परवाज सिखाई तुमने, फर्श की खाक को परवाज सिखाई तुमने, तुमने तकदीर हजारों की बदल डाली है। अजीज तुलबा, प्यारे बच्चों, औलियाए तुलबा और अजीज असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी प्रोग्राम इख्तिताम है, इसके बाद इंशाअल्लाह आपको हाफिज साहब चंद कलमात बोलेंगे, उसके बाद आपको इनामात देंगे और मिठाई तकसीम करेंगे, घर को जाना है। ठीक है, 2 घंटे से आप लोग बैठे इसी तरह से, और एक आधा घंटा सुकून से बैठिए, इंशाअल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। सबसे पहले मैं असातिज़ा और बच्चों का और औलियाए तुलबा का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनतों से और स्कूल का ताउन करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तो मैं चंद बातें कहते हुए यौम जमहूरिया के मुताबिक अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद मुल्क को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी, यानी एक घर में फैमिली है, अगर उसको चलाने के लिए एक इंतज़ाम नहीं रहा तो वो घर नहीं चल सकता। इसी तरह इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, उसको चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी, एक तरीक़े की ज़रूरत थी। उसको हमारे रहनुमाओं ने उसको मिलकर बड़ी जद्दोजहद करके, कई ममालिक का दौरा करके, वहाँ के कानून को जानकर, वहाँ का मुताला करके अब एक तवील, सबसे तवील, दुनिया में सबसे तवील एक दस्तूर को बनाया, जिसके मुताबिक हम आज चलते हैं। 1950 26 जनवरी को ये नाफिज किया गया। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस बनाने में, इस कानून को बनाने में हम मुसलमानों के रहनुमाओं का बहुत बड़ा किरदार है। मुसलमानों ने बहुत जद्दोजहद की, क्योंकि यहाँ की सोच, यहाँ के लोग अक्सरियत गैर मुस्लिम थी, और अक्सरियत क्या थी यहाँ की कि लोग इस मुल्क को एक अपने मजहब के तौर पर ढालना चाहते थे। लेकिन मुसलमानों ने इस मुल्क को अक्सरियत की बिना पर चलने वाला नहीं बनाया, बल्कि सबको बराबर हुकूक मिलना चाहिए। इसके लिए तकरीबन दस्तूर असम्बली में 31 मुस्लिम अराकिन थे। उन 31 मुस्लिम अराकिन में सैयद साद अहमद, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में सिर्फ एक मुस्लिम थे, और एजाज रसूल जो मुस्लिम खातून थी, उन्होंने कहा था मुल्क में जो इलेक्शन होते वो मुत्तहिद होंगे, वो अक्सरियत के लिए और माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग नहीं होंगे। इस तरह से वो किसानों के हुकूक के लिए हिदायतुल्लाह जो इस असेंबली के रुकन थे, उन्होंने और अक्सरियतों को खुद से अपने मजहब पर अमल करने के लिए और यहाँ पर अपने आप को बराबर हुकूक दिलाने के लिए बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं ने जद्दोजहद की। जब जाकर ये एक मुकम्मल तौर पर दस्तूर बना, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस दस्तूर को बचाए, इस दस्तूर को जिस कुर्बानियों से हमारे रहनुमाओं ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने बनाया था, ताकि आगे आने वाले हम
اکثریت ہے جو کم ہے مائنورٹیز میں ہے ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو, کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, اپنے مدارس خود قائم کر سکے, اپنے مذہب پہ خود عمل کر سکے. اس طرح سے قانون کو بنایا, اس کو ہم جانیں, ان کی قربانیوں کو جانیں اور ان کی جدوجہد کو جانیں, اور اس ملک کے دستور کو اسی طرح سے جس طرح سے وہ خوبصورتی سے انہوں نے سجایا تھا اسی طرح سے رہنے کے واسطے ہم بھی جدوجہد کرنے والے بنے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا, اس کو معلوم کرنا, اس کو تلاش کر کے اس کو ہم یاد کر کے رکھنا, تاکہ کل اگر کوئی آ کے پوچھے تم نے کیا کیا ملک کے لیے, تو ہم ان رہنماؤں کی قربانیوں کو ان کو سنا سکے. جب ہمیں معلوم ہوتا تو ہم دوسروں کو بتا سکتے, جب ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی اس ملک کے لیے, اس دستور کو بنانے کے لیے, تب ہم دوسروں کو کچھ نہیں بتا سکتے. وہ کہیں گے ہمارے رہنماؤں نے یہ کیا ہے, تب ہم بھی بول سکیں گے کہ ہمارے رہنماؤں میں تمہارے رہنماؤں کے ساتھ شانہ بہ شانہ حصہ لیتے ہوئے اس ملک کو خوبصورت بنایا, اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے رہنماؤں, ہمارے بزرگوں کے تمام قربانیوں کو یاد کریں گے اور اسے ہم ہمارے ذہنوں میں محفوظ کریں گے, اور اس ملک کو ترقی میں دلانے کے لیے ہم بھی جدوجہد کرتے رہیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. اور تمام اساتذہ محنت کر کے اپنے آپ کو سامنے آپ کے سامنے بتانے کے لیے, نکھارنے کے لیے خوشی سے اظہار کیا ہے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کی امیدوں پر پورا مکمل اترا ہے. لہذا آپ لوگ ہمارے اس طرح کے پروگراموں کو ہمت دیتے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. خدا حافظ. میں بات حافظ یوسف صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے قیمتی الفاظوں سے ہمیں مستفیض کرے. تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے, تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے, تم نے کشتی میری طوفان سے نکالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون, صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز اساتذہ, اولین طلباء و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ لوگ جو ہے پروگرام سن رہے تھے, بول رہے تھے. اصل اصول تو یہ ہے کہ ہمارے صدر مدرس صاحب کے کلمات کے بعد کسی کا حق نہیں رہتا, وہ آخری کلمات رہتے. صدر جلسہ ہے, صدر جلسہ کے ہونے کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب انہی کی خواہش تھی کہ چند جملے آپ بھی کہیں, تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. پیارے بچوں, انسان کی ترقی اور اس کی جو ہے تنزلی کا جو ہے مدار جو ہے وہ علم کی بنیاد پر انسان جو ہے عروج پاتا ہے, بلندیوں کو پہنچتا ہے, اور جہالت کی وجہ سے انسان پستی کا شکار ہوتا ہے. تو اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے,
جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص علم رکھتا ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے، جو شخص علم رکھتا ہے اس کے بعد سلیقہ ہوتا ہے، جو شخص علم رکھتا ہے وہ معاشرے کے اندر معزز ہوتا ہے، جو شخص علم رکھتا ہے اس کو دنیا وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، اور علم کسے کہتے ہیں؟ کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں، علم ہے اصل میں ادب کا، علم نام ہے احترام کا، علم نام ہے جس سلیقے کا، علم نام ہے طریقے زندگی، بہتر زندگی گزارنے کا، علم نام ہے اصولوں کی پابندی کرنے کا، علم نام ہے وعدہ وفا کرنے کا۔ تو ہمارے پاس ہم علم حاصل کریں، اور وہ علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی بلندی بھی ملے اور آنے والی زندگی کے اندر بھی کامیابی ملے۔ کچھ باتیں ہمارے اپنے اسکول کے حوالے سے میں آپ کے سامنے، کیونکہ اولیاء طلبہ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس ہمارے پاس پروگرام ہو رہا ہے تو ہم اپنے والدین کو بھی بولیں کہ ہمارے پاس پروگرام ہو رہا ہے، اسکول کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ لوگ اختتامی طور پر ہمارے پاس آئیں۔ یہ آپ لوگ بولنا جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا، کب ختم ہوتا؟ 10 بجے قریب ہوتا ہمارا پروگرام، تو 10 بجے تک تو آپ لوگوں کا چلتا رہتا ہے، 9:30 پونے 10 تک۔ اس کے بعد 10 منٹ 3-4 لوگ ہم بولتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ہدایتیں ہوتی ہے، کچھ اسکول کی جو ہے جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جو چیزیں کمزوریاں پائی جا رہی ہیں ہمارے اپنے اسکول کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے، والدین کے سامنے آتی ہے۔ تو آئندہ جب ایسا پروگرام ہو تو ہم اپنے والدین کو بولیں کہ کم سے کم آخری جو ہے وقت کے اندر آپ لوگ پہنچنے کی کوشش کریں، ہمارے جو ہے اسکول کے ذمہ داران آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، یہ بات آپ لوگ رکھیں۔ آئندہ کے بھی پروگرام ہو تو ہمارے والدین کو بھی بلانا، تاکہ وہ اسکول کے اندر ہمارے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہو۔ تو اس اسکول سے متعلق یہاں جو ہمارے اولیاء طلبہ ہیں ان کے سامنے رکھوں کہ بہت سارے اسکول میں اگر آج آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے ڈی جے رہے گی، مختلف قسم کے شور شرابہ رہتا نا، اور ہمارے اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جہاں پر دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم دی جا رہی ہے، وہیں پر ہمارے بچوں کا قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں۔ میں سال سے بار بار جو ہے گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے کہ بچوں کو جو ہے کھانے کے آداب سکھاتے ہیں، بچوں کو جو ہے دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ جب جو ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یہاں سے نکلنے کے بعد تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، ہے نا؟ کیونکہ دنیا کے اندر علم حاصل کرنے والوں میں 2 قسم کے لوگ، ایک تو دین کا علم حاصل کر کے جو ہے مساجد کی امامت اور جو ہے مدارس کو سنبھال لیے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا کے علم حاصل کر کے دنیا بنا رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے پاس سے جو بچے نکلیں گے ان کو معلوم رہے گا کہ کھانے کی دعا یہ ہے، سونے کی دعا یہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں یا جو ہے میں سائنسداں بن جاؤں، لیکن میں اسلام کو نہیں بھول سکتا۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر ہم بٹھاتے ہیں، یہ سب سے بڑی خوبی ہمارے اپنے اسکول کی۔ تو یہ بات ہم عوام کے اندر پہنچائے کہ ہم جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انگلش میڈیم بھی کھولیں تاکہ بچے جو ہیں انگلش پڑھتے ہوئے دین کا علم بھی حاصل کریں۔ اس کی بھی کوشش جاری ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ میں رہیں گی تو انگلش میڈیم اسکول بھی ہمارے پاس کھل جائے گا۔ تو یہ ہمارے اسکول کی خصوصیت میں سے ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں پر عصری علوم دیتے ہیں، جہاں پر میتھس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، دوسرے جو ہیں مضامین پڑھاتے ہیں، وہیں پر جو ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ آپ دوسرے اسکولس کے اندر جائیں گے، میں وہاں کی برائیاں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس پر توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ علم پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ہے اس پر توجہ کم دیتے ہیں اخلاقیات پر۔ ہمارے بچوں پر ہم کہتے ہیں اعتماد ہوتا ہے۔ میں گزشتہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ میرے دکان کے سامنے 2-3 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بچے جو ہے انٹرول کا ٹائم ہے، بچے آئے پیسے دے رہے، وہیں پر پھینک دے رہے اور اٹھا کر کے سامان لے کر جا رہے۔ کوئی بچہ جو ہے ہمارے پاس 1 روپیہ بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں کرتا ہے، کہ یہ سکھایا جاتا ہمارے پاس۔ اتنا اعتماد ہم کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہمارے پاس سے چاکلیٹ لے رہا ہے تو وہ پیسے وہاں رکھ کر جاتا ہے، لیتا نہیں۔ اگر کسی وجہ سے بھول گیا تو چھٹی میں آ کر کے دیتا ہے کہ مجھے انٹرول میں دینا بھول گیا۔ یہ کہاں پر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اساتذہ کی محنت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ دیندار اساتذہ ہو تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے سب دیندار، سب جو ہے اسلام سے تعلق رکھنے والے اور اسلام سے گہری محبت رکھنے والے۔ تو یہ چیز ہمارے اسکول کے اندر آپ لوگوں سے جو شکایت ہے، کیونکہ اسکول کے اندر ہمارے سار جو ہے بڑے معصوم ہیں، زیادہ نہیں بولتے، اور میں جو ہے بار بار ٹوکتا بھی رہتا ہوں۔ کبھی کبھی تو کئی قسم کے مطالبے بھی ہم کرتے ہیں ان سے، لیکن سار ذرا درگزر کرنے والے۔ ایک بات بتاؤں کہ لوگ فیس دینے کے اندر جس طرح کی تساہلی برتتے ہیں یا کوتاہی برتتے ہیں، نتیجہ معلوم ہے آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 1000 روپے ایسے، 1000 روپے کے لیے سار 2-3 مرتبہ فون کر دیے بولے۔ یہ بات جب آتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں دیکھا کہ ہمارے پاس 200 سے زائد بچے ہیں، کتنے ہیں سر؟ 230 بچے ہمارے پاس ہیں۔ فرض کیجئے ایک بچہ اگر 1000 روپے جو ہے باقی رکھ دے تو 2,30,000 روپے ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 2,30,000 روپے باقی ہے۔ جو لوگ 1000 روپے دینا ہے ان کو تو کم نظر آ رہے ہیں، لیکن اسکول میں اگر وہ پورے 1000 روپے کی جگہ جمع کر دے جائے تمام کے تو 2,30,000 روپے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2,000 دینا ہے، کوئی 5,000 دینا ہے، کوئی 1000 دینا ہے، کوئی 500 دینا ہے، اگر ان سب کی جمع کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 سال کی جو ٹیچرز کی تنخواہ ہے وہ رک جائیں گی۔ اس پر ہمارے اولیاء طلبہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ کوشش کرنا کہ ہمارے بچوں کی فیس فوراً دے دی جائے۔ بچے کے ذہن میں یہ نہیں آنا کہ میرے والد جو ہے فیس نہیں دے رہے۔ یہ چیز کبھی نہیں آنے دینا والدین کہ ہمارے والد فیس نہیں بن رہے یا ہم کو جو بار بار مانگ رہے ہیں، تو بچوں کے سامنے چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو ہمارے اسکول کے اندر الحمدللہ اس بات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ یہاں سے جو بچے پڑھ کے دوسرے اسکول میں جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی اردو اسکول گیا تھا، وہاں پر بھی جو ہے کچھ دیر بات کرنے کا موقع ملا، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے شال پوشی بھی وہاں پر ہوئی ہمارے۔ وہاں پہ جو ہے زیارت خانے بیت الخلا وغیرہ بنا کے دیا ہمیں، تو وہاں پر بھی جو ہے جانے کا موقع ملا، تو چہرے جو تھے سامنے وہ المدینہ، سمجھے؟ جو چہرے تھے وہاں پر، جو کنوینر تھا، نہیں سمجھ رہے، اسی زبان میں بول رہا ہوں، چہرہ وہ تو نہیں سمجھ آتا۔ جو بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے، اور آسان زبان، جو بچے لوگوں کو مطلب بلانے کے لیے جس طرح ٹھہرا کیا گیا، کنوینر جو ہے وہ تھے ہمارے ہی بچے، نعت پڑھنے والے ہمارے بچے۔ میں انعام بھی دے کر آیا وہاں پہ۔ تو خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس سے جو بچے پڑھ کے نکلے، 7ویں پڑھ کر نکل رہے ہیں، 6ویں پڑھنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں، 7ویں کے بعد جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی وہاں دیکھنے کے بعد کہ یہ بچے تو ہمارے ہی، جو ہمارے اسکول سے پڑھ کے جا کر ہمارے اسکول کا نام وہاں بھی روشن ہو رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ یہاں سے جو بچہ پڑھ کے جاتا، 5ویں بھی اگر پڑھ رہا ہے تو کسی بھی اسکول میں لینے کے لیے تیار ہے یہاں پر، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں کے بچے پڑھے لکھے ہیں،
इनको पढ़ना आता है तो आसानी से वो लोग ले लेते हैं। लेकिन एक शिकायत आप लोगों से भी, ये बच्चों से जो 7वीं के हैं ना, 7वीं के जो बच्चे हैं, 6वीं के जो बच्चे हैं, इन लोगों से भी शिकायत करना। तो आपकी शिकायत बताओ, देखो बताओ, मालूम कैसे होता है, बताना ही पड़ेगा ना। शिकायत ये है कि आप लोग हमको 8वीं करने नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते सर? वजह ये है कि 7वीं तक आने के बाद 5वीं से शिकायत है बस, 5वीं में 25 है, 6वीं के अंदर जो 15 हो जाता है, फिर वो 7वीं में आने तक वो 7-8 रह जाए। तो जो बच्चे हमारे पास 5वीं के अंदर है, आपको बताऊं, अगर आप दूसरे स्कूल में जाएंगे तो LKG UKG की जो फीस है वो 12 से 15 हज़ार रुपया। LKG UKG की जो फीस है दूसरे स्कूल में 12 से 15 हज़ार रुपये है, और यहाँ पर 7वीं के बच्चे की फीस है होती नहीं, आधी उसकी 7 हज़ार रुपये है नहीं। इतनी कम फीस में शायद किसी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, इतनी कम फीस के अंदर नहीं पढ़ाया। तो आप लोग तय कर लीजिए, अपने वालिदैन को बोलिए, उसूल बताइए। अगर वालिदैन बोल रहे कि ये स्कूल के अंदर फीस 2-3 हैं और दोनों यहाँ पढ़ रहे हैं, एक लोग निकाल देंगे, एक को रखेंगे, तो आप बोलो कि रोजाना 20 रुपये गले में डाल दो, महीना 600 रुपये जमा हो जाते है ना। तो इस तरह से 20 रुपये अगर आप रोज गले के अंदर डालेंगे, आप अपने पैसे डाल लेना और डाल करके महीने की फीस जमा हो जाती है आप लोगों की। 5वीं के बाद निकलने की कोशिश मत कीजिए, 6वीं के बाद निकलने की कोशिश मत कीजिए। इससे कम फीस के अंदर कहीं भी तालीम नहीं है। दूसरे सरकारी स्कूल्स में आप जा रहे हैं, लेकिन वो तालीम आपको हासिल नहीं हो रही जो हम चाहते हैं, वो जो है आपकी सलाहियत नहीं बन रही जो हम चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन के सामने बात रखें कि यहाँ पर 8वीं करने वाले हैं। अगर हम लोग निकल गए तो 8वीं नहीं होती, 8वीं के अंदर 5-7 बच्चों को तो नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए आप लोग इस स्कूल के अंदर 10वीं तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह 10वीं के बाद आप जहाँ भी जाएंगे आसानी से कामयाब रहेंगे। तो ये चंद बातें थी जो मैंने स्कूल के हवाले से, तलबा के हवाले से, औलिया तलबा के हवाले से आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने की तौफीक दे। रब्बी इग़फिर वरहम अंत खैर। हमारे प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इस वक्त का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो वक्त आ चुका है। अभी इनामात तक़सीम किए जाएंगे।